suo. Facta non verba. Sanguine. Lo que usted vio hace unos segundos, what you just saw a few seconds ago, y quizás ya usted ha visto toda la película, and perhaps you've already seen the entire movie, técnicamente tenía que suceder. technically speaking, it had to occur. Y técnicamente, aunque ve esta representación de Jesús como la ve, And technically, as you see this representation of Jesus, as you see it, escucha lo que le voy a decir. listen to what I'm going to tell you. Técnicamente, Él no está perdiendo, está ganando. Technically speaking, he is not losing, he is winning. Hoy quiero hablarle del uso del lenguaje técnico de Dios. Today, I want to speak to you about God's technical language. ¿Qué significa? ¿Qué es el concepto? What it means, what is its concept, ¿Y qué representa para nuestro llamado? and what it represents for our calling. Que Dios use lenguaje técnico. That God would use technical language. Cuando Dios te llamó When God called you y Él te eligió, and He chose you, te salvó y te redimió, He saved you and redeemed you, usó lenguaje técnico. He used technical language. ¿Qué significa eso para nosotros? What does that mean for us? Al estar presentando la enseñanza de hoy, voy a ir desarrollando el tema. As I present today's teaching, I'm going to be developing this subject. Y voy a estar removiendo capas para que
lo vaya recibiendo y se le va a empezar a esclarecer lo que es este concepto de lenguaje técnico. And as we go, I'm going to be removing layers so that you can understand this of the technical language. Vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses 1 y vamos a leer del 3 al 5. Go with me to 2 Thessalonians 1, and we're going to read from verse 3 to 5. Yo voy a leer de la Reina Valera contemporánea. And we'll be reading from the New American Standard Bible. Y si usted está usando la del 60, le va a sonar un poquito diferente, pero es nada más para que sepa que la estoy leyendo de la contemporánea. Y dice así: hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Así debe de ser, ya que la fe de ustedes va creciendo y todos y cada uno de ustedes abunda en amor para con los demás. Nosotros mismos nos sentimos muy orgullosos de ustedes en las iglesias de Dios al ver la paciencia y la fe de ustedes para soportar las persecuciones y sufrimientos. Esto es evidencia del justo juicio de Dios, de que ustedes son considerados dignos de su reino, por el cual sufren. Por eso siempre oramos por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento. Por eso siempre oramos por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla con su poder todo propósito de bondad y toda obra de fe. Ahí me brinqué al versículo 11. Son los versículos 3 al 5 y luego el versículo 11. And it says like this: we ought always to give thanks to God for you, brothers and sisters, as is only fitting, because your faith is increasing abundantly, and the love of each and every one of you toward one another grows even greater. As a result, we ourselves speak proudly of you among the churches of God for your perseverance and faith in the midst of all your persecutions and afflictions which you endure. This is a plain indication of God's righteous judgment, so that you will be considered worthy of the kingdom of God, for which you indeed are suffering. And now jump to verse 11. To this end also we pray for you always, that our God will consider you worthy of your calling, and fulfill every desire for goodness and the work of faith with power. Si algo va a recibir usted hoy es una perspectiva técnica de cómo entender su llamado y cómo entender el sufrimiento que usted cree que está atravesando por servirle a Cristo. If you're going to take one thing today, it's going to be this. It's going to be a technical perspective of how to understand your calling and how you should understand what you believe is your suffering. Entonces, siento dar una explicación breve sobre cómo Dios usa lenguaje técnico o lenguaje especializado para atribuir al hombre que obedece a su llamado ciertas cualidades o estatus espirituales para permitir la conexión relacional entre Dios y el hombre. And I feel to give an explanation about how God uses technical or specialized language to attribute to those that obey His calling certain spiritual qualities or statuses in order to allow the relational connection between God and man. Sí notó en la lectura bíblica que dice que Dios te considere digno. Did you notice in the scriptural reading that it says that God will consider you worthy? El punto es que nadie es digno. The point is that no one is worthy. Es lenguaje técnico de Dios. It is God's technical language. Es su forma de darte un estatus espiritual con Él. It's a way of Him giving you a
a spiritual status with Him, para que usted pueda tener una relación con Él. so that you can have a relationship with Him. ¿Sí? Yes? Este lenguaje técnico de Dios expresa las consideraciones de Dios para el hombre, que sin ellas el hombre no se puede acercar a Dios ni tener una relación con Él. This technical language of God expresses God's consideration for man, that without them, man cannot approach God nor have any relationship with Him. Al comprender que el lenguaje de Dios es naturalmente técnico, con significado técnico, se entiende que quien es llamado por Dios debe corresponder al significado del lenguaje técnico con comportamiento técnico. By understanding that the language of God is naturally technical with technical meaning, it is understood that whoever is called by God must correspond to the meaning of the technical language with technical behavior. De una manera básica, entonces Dios usa lenguaje técnico con los que Él llama. On a basic form, God uses technical language with those whom He calls. Los que responden al llamado de Dios con obediencia deben comportarse de una manera técnica. Those who respond to God's technical calling should respond with technical behavior. Una de las cualidades del lenguaje técnico es que encierra su significado para que nadie lo pueda interpretar de otra forma o darle otro significado. El lenguaje técnico está diseñado a decir lo que significa y hacer lo que significa. One of the qualities of technical language is that it encloses its meaning so that no one can interpret it in another way or give it another meaning. Technical language is designed to say what it means and mean what it says. En este proceso de explicar que el lenguaje de Dios es técnico, usted va a recibir una perspectiva más profunda de cómo ver y entender su llamado. In this process of explaining God's language, how God's language is technical, you will receive a deeper perspective on how to see and understand your calling. ¿Qué quiero decir por lenguaje técnico o especializado? Por ejemplo, cuando el hombre no es digno, ni puede serlo, pero Dios dice que es digno del reino, es lenguaje técnico. Cuando el hombre no es justo, pero Dios dice que es justo, el lenguaje es técnico. What do I mean by technical or specialized language? For example, when man is not worthy of anything, nor can he be, but God says he is worthy of the kingdom, it is technical language. When man is not righteous, but God says he is righteous, it is technical language. Dios tiene una perspectiva técnica o especializada que hace por lo menos dos cosas para el hombre. Primero, que técnicamente Dios puede elevar al hombre de su estado caído a uno de dignidad espiritual por tan pecador o tan manchado que sea el hombre. Y segundo, que la tecnicidad de Dios erradica o remueve todo argumento de base emocional que trate de distorsionar o cambiar el significado de su lenguaje y significado técnico. God has a technical or specialized perspective that does at least two things for man. First, that God can technically elevate man from his fallen state to one of spiritual dignity, no matter how sinful or tainted man can be. And second, that God's technicality eradicates or removes every emotionally based argument that attempts to distort or change the meaning of his language and technical meaning. Al cancelar todo argumento emocional y o base emocional, Dios protege y empodera al que levanta y le da un llamado con su lenguaje técnico. By canceling all emotional arguments and or emotional base, God protects and empowers those he raises up and gives them a calling with his technical language. Diga conmigo el lenguaje técnico de Dios. Say with me, God's technical language. ¿Qué quiere decir? What does it mean? Escuche, nos pueden matar, pero técnicamente no nos pueden hacer morir. Listen, they can kill us,
but technically they can't make us die. ¿Escuchó? Did you hear? Técnicamente nos pueden matar, pero no nos pueden hacer morir. They can kill us, but technically they can't make us die. Me puedo sentir derrotado, pero técnicamente soy más que vencedor. I may feel defeated, but technically I am more than a conqueror. Me puedo sentir débil, pero técnicamente estoy fuerte. I may feel weak, but technically I am strong. En Apocalipsis 2:9 Jesús le dice a la iglesia en Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero técnicamente tú eres rico. In Revelation 2:9, Jesus tells the church in Smyrna, I know your works and your tribulation and your poverty, but technically you are rich. Mira, alguien te dice: no tiene perdón lo que hiciste, pero porque entiendes que el lenguaje de Dios es técnico, les contestas: lo que acabas de decir no es técnicamente correcto. Técnicamente ya estoy perdonado. Look, someone tells you what you did has no forgiveness. But because you understand God's technical language, you respond, what you just said is not technically correct. Technically, I'm already forgiven. Alguien te dice: no vas a poder, y tú le contestas: técnicamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Someone tells you you can't do it. Technically, you answer, I can do all things through Christ. Dile a alguien ahí enseguida: usa el lenguaje técnico de Dios. Tell someone next to you, use God's technical language. Si usted viene y me dice a mí: pastor, no puedo hacer esto, So if you come and tell me, Pastor, I can't do this. yo le voy a decir: técnicamente no es cierto lo que me acabas de decir, I'm going to answer you, technically, what you just told me isn't true. porque yo voy a usar el lenguaje técnico de Dios. Because I'm going to use God's technical language. Todos los que han creído en Cristo Jesús y han respondido a su llamamiento con obediencia, técnicamente están justificados, santificados y redimidos. Técnicamente son justos. All who have believed in Jesus Christ and have responded to his call in obedience are technically justified, sanctified, and redeemed. Technically, they are righteous. Satanás viene y te dice: pero tú tienes un pasado horrible. But Satan comes and tells you, you have a horrible history. Y tú le contestas: pero técnicamente Dios ya lo borró. And you answer, but technically speaking, God already erased it. ¿Está entendiendo? Are you understanding? Quienes son llamados, entonces, deben corresponder con comportamiento técnico al significado técnico del lenguaje técnico de Dios. Those who are called then must correspond with technical behavior to the technical meaning of this technical language of God. Una vez más, diga conmigo: técnicamente. One more time, say with me, technically. Si dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, técnicamente eres mentiroso. If you say you love God, but you don't love your brother, technically you are a liar. ¿No dice así el lenguaje técnico de Dios? Isn't this what God's technical language says? Sí. Right? Technically call them out. Técnicamente, llámales. la atención. Señáleles eso técnicamente. No tengan miedo de usar lenguaje técnico. So don't be afraid to use technical language. Quienes son llamados deben corresponder con comportamiento técnico al significado técnico del lenguaje técnico de Dios. Those who are called must correspond with technical behavior to the technical God. Mire, en relación a la segunda venida de Cristo, Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 21, 34 al 36: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida,
y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Look, in connection with the second coming of Jesus Christ, Jesus told his disciples in Luke 21, 34 through 36, "But take heed to yourselves, lest your hearts be weighted down with carousing, drunkenness, and the cares of this life, and the day come on you unexpectedly. For it will come as a snare on all those who dwell on the face of the whole earth. Watch therefore and pray always, that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass, and to stand before the Son of Man." Esta es una profecía técnica de Jesús. Y si no estás así, viviendo de esta manera técnicamente, no podrás estar en pie delante de Jesús. This is a technical prophecy that Jesus said, and if you're not living in this technical way, technically, you're not going to be able to stand before Jesus. Esta profecía demanda tu comportamiento técnico. This prophecy demands your technical behavior. Yo lo siento por los calvinistas. I feel it. I feel sorry for the Calvinists. Yo lo siento por aquellos que creen en la hipergracia, I feel sorry for those who believe in hyper grace, que creen que no tienen que hacer nada, who believe they don't have anything else to do, que creen que no tienen que mostrarse dignos de su llamamiento. that they believe that they don't have to show themselves worthy of their calling. Este es lenguaje técnico This is technical language, y demanda un comportamiento técnico. and it demands technical behavior. Quienes son llamados corresponden con comportamiento técnico al significado técnico del lenguaje técnico de Dios. Al poder entender que el lenguaje de Dios es técnico, el llamado vive su llamamiento con una perspectiva más clara y profunda de su llamado. Those who are called correspond with technical behavior to the technical meaning of God's technical language. Being able to understand that God's language is technical, the called lives his calling with a clearer and deeper perspective of his calling. En este pasaje que leímos en 2 de Tesalonicenses, podemos ver que quienes responden con su llamamiento técnicamente saben que tienen que corresponder con vivir paciencia, fe, persecución y tribulación. In the passage we read in 2 Thessalonians, we can see that whoever is called by God understand that his calling technically requires that they correspond to it by living out in patience, faith, persecution, and tribulation. Los llamados de Dios se comportan de una manera o viven una forma de ser que dice que para eso nacieron. Están viviendo su llamado. Those who are called of God behave in a certain way or live in a certain way of being that says this is what they were born for. They are living out their calling. Demuestran con su vida que son el reflejo exacto y técnico de su llamamiento. Viven su llamado. They demonstrate with their lives that they are the exact and technical reflection of their calling. They live their calling. Pregúntese cómo está viviendo usted su llamado. Ask yourself how you're living out your calling. Porque su vida debe reflejar este comportamiento técnico. Because your life should reflect this technical behavior. Permítame darle un ejemplo. Allow me to give you an example. Cuando mi padre fue echado en la cárcel en Ciudad Juárez por predicar en público el Evangelio de Jesucristo, después que salía de la cárcel, regresaba a la plaza para predicar y ser arrestado otra vez. Esto sucedió un sinnúmero de veces. When my father was thrown in jail in Ciudad Juárez, Mexico, for preaching the gospel of Jesus Christ in public, after being released from jail, he would return to the plaza to preach and be arrested again. This happened countless of times. No era que buscaba ser arrestado o le gustaba ser echado en la cárcel,
sucedía porque él estaba viviendo su llamado. No veía persecución, no veía sufrimiento, no veía incomodidad. Él estaba viviendo su llamado. It wasn't that he was seeking to be arrested or that he liked to be thrown in jail. It would happen because he was living out his calling. He didn't see persecution. He didn't see suffering. He didn't see discomfort. He was living out his calling. Mi padre estaba demostrando que era digno de su llamamiento y del reino de Dios. Este es comportamiento técnico. My father was showing that he was worthy of his calling and of the kingdom of God. This is technical behavior. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Muchos de ustedes sufren y se enfocan en el sufrimiento y se enfocan en el ataque y no le preguntan a Dios para qué llamado están siendo preparados. Many of you suffer and you focus on the suffering. And many of you suffer and focus on the attack. And you ask God, why are you suffering? Ya viva su llamado y ya deje de estarse quejando. Live out your calling already and stop complaining. Viva su llamado. Live out your calling. Demuestre comportamiento técnico. Demonstrate technical behavior. El llamado de Dios técnicamente no debe ver que tiene que vivir amor, paciencia, fe, crítica, rechazo, persecución, sufrimiento, ofensas, ataques, victorias o poder. Vive su llamado y todo lo que su llamado implica. Vive lo que se tenga que vivir. Those who are called of God technically should not see that they have to live out love, patience, faith, criticism, rejection, persecution, suffering, offenses, attacks, victories, miracles, or power. They live out their calling and all that the calling implies. They live what needs to be lived. Ya no diga, yo he tenido que sacrificar tanto. Don't say anymore, I've had to sacrifice so much. No, usted está viviendo su llamado. You are living out your calling. Eso es lo que está haciendo. That's what you are doing. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Aunque el llamamiento involucre lo que parece ser tener que sacrificar ciertas cosas, el llamado no lo ve como sacrificio, lo entiende como vivir su llamado. No trata de interpretarlo de otra manera o trata de darle otro significado. Ellos entienden los tecnicismos de Dios y lo que implica para su llamado. Although the calling involves what appears to be having to suffer certain things, the called don't see it as sacrifice. They have this deep understanding that they're only living out their calling, no more, no less. They don't try to interpret it another way or try to put another meaning to it. They understand the technicalities of God and what it implies for their calling. Nadie me habla, todos me rechazan, me critican, nadie quiere estar alrededor de mí. Oh, pobrecito de mí. No. Viva su llamado. They speak of me, they reject me, they criticize me, they don't want to be around me, or poor me. No, live out your calling. Si alguien se le acerca y le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué nadie me habla? So if someone comes to you and they ask you, why does this happen to me? Why doesn't anyone want to talk to me? Usted dígale, You tell them, técnicamente technically, es que estás viviendo tu llamado. it's because you're living out your calling.
A Jesús le tuvo que pasar lo que él experimentó. Jesus had to face what he experienced. Cuando el Padre lo envió, When the Father sent him, usó lenguaje técnico. he used technical language. Y técnicamente, And technically, Jesús tenía que atravesar esto. Jesus had to go through this. ¿Sí me explico? Do I explain myself? Entonces el llamado que parece sacrificio no es sacrificio, es vivir tu llamado. So the calling that seems a sacrifice is not sacrifice. It's actually just living out your calling. Con esto voy a cerrar. And with this, I'm going to close. Una vez más, quienes son llamados corresponden con comportamiento técnico al significado técnico del lenguaje técnico de Dios. Al poder entender que el lenguaje de Dios es técnico, el llamado vive su llamamiento con una perspectiva más clara y profunda de su llamado. One more time. Those who are called correspond with technical behavior to the technical meaning of God's technical language. Being able to understand that God's language is technical, the called lives his calling with a clear and deeper perspective of his calling. A mi padre lo trataban de disuadir, de que ya no fuera a la plaza a predicar. They tried to dissuade my father to not go to the plaza to preach, Pero él iba de todos modos. but he still went anyway. Y de todos modos lo echaban en la cárcel. And either way, they still threw him in jail Porque él estaba viviendo su llamado. because he was living out his calling. Estaba demostrando comportamiento técnico. He was demonstrating technical behavior. Sentí cerrar esta enseñanza hablando al hecho que el entendimiento y comportamiento técnico que debemos estar viviendo o externando como hijos e hijas del reino de Dios ha estado bajo ataque y está siendo secuestrado por un lenguaje social que no solo manifiesta su enfermedad mental, sino que quiere someter todo comportamiento humano a su ideología. I felt to close this teaching by speaking to the fact that the understanding and technical behavior that we should be living or externalizing out as children of the kingdom has been under attack and is being hijacked by a social language which not only manifests itself in mental illness but wants to subject all human behavior to its ideology. En una ocasión mi abuelo, On one occasion, my grandfather, el papá de mi papá, my father's father, exhortó a unos de la congregación he exhorted some from the congregation. y básicamente los regañó. And he basically got mad at them. He corrected them. Y después lo empezaron a atacar a él. And then they began to attack him. Escuche, si usted va a demostrar comportamiento técnico, Listen, if you're going to demonstrate technical behavior, usted tiene que estar dispuesto a que técnicamente lo ataquen. you have to be willing that they are going to technically attack you. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Si no va a demostrar comportamiento técnico, entonces no haga nada. If you're not going to demonstrate technical behavior, then don't do anything. Pero si sí lo atacan, no se queje, But if they do attack you, don't complain. no se victimice, Don't victimize yourself. porque eso es lo que va a buscar Satanás. Because that is what Satan is going to look for. Si no tenemos un entendimiento técnico que nuestro llamamiento incluye tribulación, persecución, ataque y sufrimiento, vamos a desarrollar una mentalidad de víctima súper sensible a la ofensa, una mentalidad que técnicamente Dios no permite que tengamos.
if we do not have a technical understanding that our calling includes tribulation, persecution, attack, and suffering, we will develop a victim mentality super sensitive to the offense, and a mentality which, technically speaking, God does not allow us to have. Mire, me enfoco en tribulación, persecución, ataque y sufrimiento, porque son las que más usa Satanás para desanimarnos. Look, I focus on tribulation, persecution, attack, and suffering because these are the ones that Satan uses to attack us. Pero el llamamiento también incluye poder, milagros, sanidades, bendiciones, fuerza. But the calling also includes power, miracles, healings, and more power. Y esas son también comportamiento técnico. And those are also technical behavior. Pero le huimos más a estas otras 4 que comenté. But I focus more on these 4 that I mentioned. Creo que Satanás, por medio de todas las plataformas digitales y sociales, entonces está buscando formar un ser humano frágil, débil, sobresensible al dolor, sufrimiento y a la ofensa, quejumbroso, hedonista, sumiso, complaciente y dócil, que necesita espacios seguros para ser protegido de lo que llama microagresiones. I believe that Satan, through all digital and social platforms, is seeking to form a fragile, weak, snowflakey, offensive to pain, suffering and offense, whiny, hedonistic, submissive, complacent, and docile human being that needs safe spaces to be protected from what they have called microaggressions. Cuando tienen que advertirte que el video que estás por ver es gráfico y violento, porque un león mata y se come a un impala, y técnicamente el león debe hacer garras a esa impala, ¿a qué clase de ser humano le tienen que advertir esto? Hay seres humanos así de dóciles y frágiles que se les tiene que advertir. When we have to warn you that the video you're about to watch is graphic and violent because a lion kills and needs an impala, and technically the lion should tear to pieces the impala, what kind of human being is out there that you have to warn them of this? Are they such docile and fragile human beings that they have to be warned? Si vamos a hacer esto, If we're going to do this, y si esto es real y es verdadero, if this is real and this is true, póngale unas advertencias a esto, put some warnings on this, porque esto es gráfico because this is y graphic esto es violento. and this is violent. Y a lo mejor si lo lee, And perhaps, yes, you might read it. se va a perturbar You will be perturbed, o se va a traumatizar. or you will be traumatized. ¿A qué clase de humano le están hablando? Que le tienen que advertir que un león está por matar a Bambi. What kind of human being is out there that you have to warn them that a lion is about to kill Bambi? Y si no lo hacen, entran en trauma. And if they don't do it, they enter into trauma. ¿Por qué le digo esto? Why do I tell you this? Imagínense que los seres humanos se condicionen de esta forma. Imagine that human beings are being conditioned in this way. ¿Quién va a querer sufrir por Cristo? Who is going to want to suffer for Christ? Nadie. No one. Es muy traumatizante. It's too traumatizing. Es muy duro. It's too hard. Pero esto es lo que se está formando en la sociedad. But this is what is being formed in society. Cristo viene. Christ is coming, and it's going to affect everyone, Estén listos o no estén listos. whether they are ready or not. Y Él no viene en son de paz. And he is not coming on a peace Él campaign. viene con la espada en la mano He's coming with a sword in his hand a traer juicio a esta tierra. to bring judgment to this earth. Usted y yo debemos estar ya
practicando y viviendo comportamiento técnico. You and I should already be practicing and living with technical behavior. No estoy diciendo que no hay gente con traumas, pero no toda la sociedad. Pero sí está siendo condicionada a ser frágil. I'm not saying that there are people with trauma, but not the entire society. But yet, it's being conditioned to be fragile. Yo entiendo que Jesús era el que estaba siendo golpeado, moreteado, estaba sangrando e iba bajo el peso de la cruz hacia el lugar que se llamaba la calavera para ser crucificado, pero técnicamente él no estaba perdiendo, ni era víctima del diablo ni de los religiosos. Técnicamente estaba ganando. I understand that Jesus was the one who was being beaten, bruised, bleeding, and walked under the weight of the cross to a place that was called the skull to be crucified. But technically, he was not losing, nor was he a victim of the devil or of the religious people. Technically, he was winning. Si parece o se siente que está siendo atacado, técnicamente no lo está. Está viviendo su llamamiento. Que deje de sentir pena por sí mismo y viva su vocación. Muestre algún comportamiento espiritual técnico si realmente cree que es técnicamente llamado por Dios. If it looks or feels like you're being attacked, technically, you are not. You're living out your calling. Stop feeling sorry for yourself and live out your calling. Show some technical spiritual behavior if you really believe you're technically called by God. Entienda lo que el lenguaje técnico de Dios demanda de usted. Understand what God's technical language demands of you. Cuando Dios usa lenguaje técnico, When God uses technical language, Él significa lo que dice y hace lo que significa. He means what he says, and he says what he means. No está abierto a interpretación. It isn't open to interpretation. Usted necesita demostrar comportamiento técnico que dice que usted es digno. You have to demonstrate technical behavior that says you are worthy. Permítame explicarle brevemente cómo se usa esa palabra digno en el griego. Allow me to briefly explain to you how that word worthy is used in the Greek, Y cómo a ti te corresponde demostrar que eres digno. and how it corresponds you to demonstrate that you are worthy. Eres salvo por gracia, You are saved by grace, pero debes mostrar que eres digno de esa salvación but you should demonstrate that you are worthy of that salvation y de ese llamamiento. and of that calling. La palabra digno en el griego usa la imagen de una escala. The Greek word worthy means or uses it in a scale. So, imagínense que esta es la escala. So imagine that Sí. this is the scale. Acá está el peso, Over here is the weight. aquí está el llamado, Here is the calling. aquí está el llamamiento. Here is the calling. Quien se suba a este lado Whoever gets on this side del llamamiento of the calling tiene que hacer esto. has to do this. Tiene que causar que la escala entre en balance. They have to cause the scale to be balanced. Escuche, a la medida, sustancia y valor exacto del llamamiento. Listen, to the measure, substance, and exact value of the calling. Este es el llamamiento. This is the calling. Si el llamado está así, If the called one is like this, técnicamente technically, no estás demostrando que eres digno. you aren't showing that you are worthy. La balanza debe estar así. The balance should be like this. En el Antiguo Testamento Dios le dijo a un rey: In the Old Testament, God told a king, has sido pesado en balanza you have been weighted on a scale y has sido hallado
falto. and you have found lacking. Por lo tanto, la gloria de Jehová pasará de sobre ti. Therefore, the glory of the Lord will pass over you. O sea, o se va a apartar de ti. That is, it's going to depart from you. Es tu responsabilidad demostrar comportamiento técnico. It is your responsibility to demonstrate technical behavior Que dice that says que tú eres digno that you are worthy del reino of the kingdom y de tu llamamiento. and of your calling. Esto es lo que significa digno. This is what worthy means. Y por último, colectivamente, tenemos que asegurarnos que todos estamos bajo el mismo lado técnico de Dios. And finally, collectively, we have to make sure that we are all under the same technical side of God. El que es técnico The one who is technical identifica a otros que son técnicos can identify others who are technical e identifica a otros que no están demostrando comportamiento técnico, and can identify others who are not demonstrating technical behavior, ni están demostrando entendimiento técnico, nor are they showing technical understanding, ni están usando lenguaje técnico. nor are they using technical language. Del tiempo de los años que algunos de ustedes tienen de conocerme, The time of years that some of you have of knowing me, jamás me han escuchado decir que no puedo. never have you heard me say that I can't. Nunca. Never. Porque técnicamente Because technically, soy más que vencedor. I am more than a conqueror. Todo lo puedo en Jesús, en Cristo que me fortalece. I can do all things through Christ who strengthens me. Técnicamente no hay arma que pueda prosperar en contra de mí. Technically speaking, there is no weapon formed against me that can prosper. Yo no debería estar aquí, I shouldn't be here. pero técnicamente aquí estoy, But technically, I'm right here. por la gracia y misericordia de Dios. By the grace and the mercy of God. Ese es el poder del lenguaje técnico de Dios. This is the power of God's technical language. Úselo, Use it, créalo believe it, y vívalo. and live it out. Y le aseguro And I assure you que técnicamente that technically, va a llover bendición sobre su vida. that blessings will rain upon your life. Amén. Denle un aplauso al Señor. Praise the Lord. Dios me los bendiga. God bless you.